तब ये देखादेले सुदर्शन चक्र को ये आम बाबा को आम प्राप्त है वैष्णव बाबा को तेणुक आम आज ठाकुर पाखे पुणी नीति नियम किसी पताका बांधबू और भोगराग कर ठाकुर पिंधे वस्त्र कले आम पुणी चलू ये आश्रम खंड हम बोली वासुदेव आज्ञा अच्छी और चक्रधारी आज्ञा अच्छी। सुदर्शन महाराज की जय जय बलभद्र स्वामी की जय जगन्नाथ स्वामी की जय मैया की जय बोलंदे कुमार हरि बोल। देखु दर्शक बंधु यही जगह आमको प्रभु विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र आमको प्राप्त है। देखते सुंदर भाव प्रभुंकर प्रतिछवि देखु दर्शक बंधु यही बट वृक्ष मूले प्रभुंकर नुआ कुटीर एवं मंदिर अनुष्ठान करा जीवो दुई बाबा एवं भक्त चंदन देखु दर्शक बंधु माने पहाड़ सभा उपर दृश्य ये बड़ पोखरिया मेन रोड बामपट क्रॉस बड़ पोखरिया माँ उग्रतारा पीठ ठू ब्रिज तले बामपट क्रॉस रे आसिले ठीक आसिला पर बामपट को आउ एक आसिला पर से ओवर ब्रिज रो बामपटे तले तले आसिला पर बामपट को फेर एक रास्ता अच्छी लिखाई जगन्नाथपुर बालसिंगी रास्ता नालसिंगी रास्ता नालसिंगी ठू जगन्नाथपुर अटालगिरी पर्वत जगन्नाथपुर तले अछंती हनुमान महाराज जगन्नाथ तले जगन्नाथपुर तले अछंती श्री श्री हनुमान महाराज एवं पर्वत उपरे अटालगिरी पर्वत उपरे प्रभु सुदर्शन महाराज मंदिर अनुष्ठान करा जाउची। आज प्रभुंकर प्रथम दिन आम आसी एक पताका उत्तोलन करूँ आ प्रभुंकर टिके पूजा अर्चना करके जाइलु दुई बाबा एक शिष्य तीन गोटी भक्त आसी भक्तवृंद आसिक प्रभुंकर धूपा संध्या अर्चना देकरी आम जाइलु एटा हूँ सेकेंड दिन प्रभुंकर प्रभु वर्तमान सजसज्जा चली पताकाटी मरा सभा उपरे जी कि बहुत बहुत दूर दूरांतर लोक देखिए पताका को मुंडिया उपरे सभा मुंडिया उपरे अगिरे मरा हम पताका प्रभु सुदर्शन महाराज ठीक है मझी रहा सीधा याद बुझे कौन हवा कथा देखे ये बांधले ये गला ना ना ये बण को ये जंगल मध्य अटालगिरी पहाड़ उपर को किए आसीपे भक्त माने भी ही आसीपे प्रभुंकर जो मैंने भक्त सच्चा भक्त आसबे साधु संघ सन्यासी एवं भक्त माने आसबे मेछ संहार हे कलिजुग शेष बेले जुगु प्रभुंकर आउ एक चित्र अपूर्व गुप्त लीला एवं रहस्यमय मठ सुदर्शन महाराज चक्रधारी ये आना आना आना
ନା ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଦେଖିଆ ନଈ ନହେଲେ ବାନ୍ଧି ନଈ ଆଣ ସେ ଆମର ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ହଁ ଏମିତି ହେଲାନି ଯେ ନଈ ଆଣେ ଏଇଠି ବନ୍ଧା ହବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରେ ରଖିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ପରେ ରଖି ଠିକ୍ ଅଛି ପରେ ପଥର ଟିକେ ହଁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ନହେଲେ ରଖୁନା କରାହବ ନା ହଁ ପରେ କରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ତଳୁ ରଖୁନା ଏତିକିରେ ହଁ ହଁ ସେତିକିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର ଦେଖାଯାଉ। ନଈ ଆଣିଲୁ ନଈ ସୂତା କଥା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିଲୁ ଦେଖୁଛି। श्री श्री सुदर्शन महाराज की जय। ପତାକା ପୂର୍ବ କୋଉଠୁ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପତାକା ଉଠାଉନୁ ଯାଇକି ପତାକା ପୂର୍ବକୁ ଉଡୁଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇ ସେଇ ଗଛ ଟିକେ ଯାଇ ସେଠିକି ଯା ମେଲାକୁ ଯାଇକି ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜଙ୍କର ପତାକା ବାନାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜଙ୍କ ବାନାଙ୍କ ଜୟ ହେଉ। ମିଳିଲା ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ପତାକା ଦେଖାଯାଉନି। ପଥର ଥିଲା ପଥର ଉପରେ ରାନ୍ଧୁଛି ହେଲା ନଡ଼ିଆ ହଁ ହଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପଲିଥିନ୍ ଆଣିଲ ଆସ ଇଆଡ଼ ନଡ଼ିଆ କିଛି ଆସ ନଡ଼ିଆ କିଛି ଆସୁନ ଇ ସେଇ ପୁରା ପଲିଥିନ୍ ନଡ଼ିଆ କଳା କଳା ପଲିଥିନ୍ ନଡ଼ିଆ ପାଇଲେ ଭାଇ ସେ ସେଇ ପୁରା ଗୁଲୁକା ତଳେ ସେଇଠି ନା ସେଇ ବ୍ୟାଗ୍ ତଳେ ସେଇଠି ତଳେ ହଁ ଇଏ ହଁ ଏ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ତା ଦିଶୁନି ଭଲ ଲାଗେ ହଁ
ପୁଣି ବର୍ଷା ମାସରେ ଧୋଇଦେବି ନା। ଆରେ ଧୁଆ ସେ ଚିକଣିଆ ହେଇଯାଉ ପୁରା। ତୁ କ'ଣ ମୋ କଥା ଜାଣି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମିଠି ଆଉ ସବୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରିଦେଇନି ତ ଇଏ ଜିନିଷ ଦେଖି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆଉ ଜାଣୁଛୁ ତ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଏ ପତ୍ର ଆଣିଦେଲି ନା ପତ୍ର ଚଉଡ଼ା ପତ୍ର ଆଣିଲୁ। ଚଉଡ଼ା ପତ୍ର ଆଣି ଆଣେ ଚଉଡ଼ା ପତ୍ର କାମ କରା ଏଠି। ହଁ ଏଇଠି ଏଠି ଗିରିଙ୍ଗା ପତ୍ର ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ଆଣିବି ନହେଲେ। ହଁ ସେମିତି ପତ୍ର ସେ ସେପଟେ ଥବ ବଡ଼ ପତ୍ର। କିଛି ନା ପାଣି ଟିକେ ପକେଇ ଆମେ ଧୋଇଦେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅପରିଷ୍କାର ଧୁଆ କ'ଣ ଏଇ ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଉସ୍କର ହୁଅନ୍ତି ଉପରୁ ଓଦା ହେଇକି ଅଛି। ଠିକ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆରେ ଆଉ ଗଛ ଜୟ ଜୟ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ। ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଦେଖା ଗୋଟାକରେ ପତ୍ର ଥୁଆ ହବ। ବଡ଼ଟା ଏଇଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଦେଖା। ସବୁ ସମୟରେ ମିଳିଯିବେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସମୟରେ ମିଳିଯିବେ। ଶ୍ରୀଫଳ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛ ବେକରେ ଦୈବ ଦଉଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ ଜେଣିକି ଟାଣିଲେ ସେଣିକି ଯାଇ ତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ମୁଁ ଥୋଇବି ତା ଉପରେ। ଆଉ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିରେ ଦେଖି କେମିତିଆ ଚକ୍ର ଆମର ଦୁହନ୍ତି। ଆଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଇଯାଉ। ଦୀପ ରହିଥା ବାଁ ପଟେ ଗଣେଶ ବାଁ ପଟେ ଦୀପ ବାଁ ପଟେ। ଆମ ଗୁରୁ ବାବା ଗୋଟେ ଦୀପ ଦେଇଥିଲେ। କେତେଟା ଦେଇଥିଲେ ହଉ କାମରେ ଲାଗିବ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଖ କଟେଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ପଛପଟେ ସେଇଠି ବେଗଟା ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠାକୁ। ଫୋନ କରୁଛି ଯେ ହଁ ସେଇଠି ବେଟା ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଧେଶ୍ୟାମ। ହଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ ଲଗେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ରଖିଦେବ। କ'ଣ କହିଲ? ହଁ ଉପରେ ଅଛୁ ଦୀପ ଲଗାଉଛୁ ସବୁ କାମ ରେଡ଼ି ରାଡ଼ ହେଲାଣି। ହଁ ହଁ ଟିକାଟା କ'ଣ ଏତେ ନ ଚିରା ହେବନି। ହାତ ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଲୁଗାପଟା କୁଆଡ଼େ କିଛି ଟିକାଟେ ଲାଗିବନି। ଘିଅ କେଉଁଠି ଟିକାଟେ ଚିରା ହେବ ବାସ୍ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦିରେ ଲାଗିବ। ଏତେ ଚିରି ଦେଲେ ପୁରା ବହିଟାକୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ମୋର ସବୁ ବହୁତ ସେଟିଂରେ କାମ ଥିବ। କିଛି ହେବନି ତୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆରେ ସେଟା ନା ସେ କଥା ପଡ଼ିଛି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତୋର କଥା ଖରା ହେଲା ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାରାଜଙ୍କ ବିନା ଖରା ହେଲାନି ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ସକାଶୁ ଟିକେ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜଙ୍କ ଦୟା ସକାଶୁ ଖରା ଟିକେ ହବ। ମାଲୋ ମାନଛୁ ଦିଆସିଲି ତୋ ପକେଟରେ ଅଛି ରେ? ନାଇଁ ଦିଆସିଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ବାବାଙ୍କ ଜରିରେ ଭାଙ୍ଗ ଜରି। ପ୍ରଭୁ ସିଲେଇ କରିता ସିଲେଇ ମାରି ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଦେବ
उपरକୁ ଟିକେ ଆସୁ ନହେଲେ ଜଳିବନି। ହଁ ଜଳି ଯାଉ ନହେଲେ ହବନି। ଆରେ ତଳକୁ ଆଇଲେ ବାୟା ଇଏ ହବନି, ଏତିକିରେ ଜଳୁ ସେ ଏଇ ଯାଙ୍କ ପଳେଇ ଆସିବ ବସୁ ତମେ ନାହାନ୍ତି ନା ଖାଲି ତୁଳସୀ ଫୁଲ ଆଉ ସେ ଚନ୍ଦନ ଡବା ହବା ଆଣିକି ରଖିଦେବା, ଆମେ ଆଣି ପରେ ଏଠି ଆଣିକି ରଖିଦେବା। ହଁ ସିନ୍ଦୁର ଚକ୍ରରେ ଲାଗିବ କି ଚନ୍ଦନ ଡବା ଆଣିକି ରଖିଦେବା, ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଥାଇ ଚନ୍ଦନ ଡବା ଆଣି ରଖିଦେବା। ହଁ ଏଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସାମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ରଖି ଯେନୁ କାଉଳିଆ ଟିକେ ରହିଲେ ଫେରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲିବେ ଯେଉଁ ହେଲେନି ବୋଲି ତୁଳସୀ ନେଇକି ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ନେଇକି କରିଦେବା, ଚନ୍ଦନ ଡବା ହବା ଆସିବ ଯାହା ଚକ୍ରାନ୍ତି ଯାହା ହେଉଛି। ଓ ମଙ୍ଗଳେ प्रभु हे चक्रधारी प्रभु आज्ञा करो प्रभु, शरण शरण वासुदेव सर्वभौम देव देव हे प्रभु, आविर्भाव सत्य रहो सत्य सनातन धर्म रहु सत्य हरि बोल। श्री श्री सुदर्शन महाराज को बाण विख्यात बोलांदे गवार हरि बोल। श्री श्री सुदर्शन महाराज को बाण विख्यात बोलांदे गवार हरि बोल। जगन्नाथ स्वामी बाण विख्यात बोलांदे गवार हरि बोल। स्वामी बाण विख्यात बोलांदे गवार हरि बोल। सुभद्रा मयंकर बाण विख्यात बोलांदे गवार हरि बोल। विष्णु भगवान बाण विख्यात बोलांदे गवार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय शिरोमण देवता श्री वासुदेवाय सांग पंगाय नैवेद्याय समर्पयामि मस्तु। प्रभु वासुदेव प्रभु प्रभु तुम्हें प्रभु है शरण 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 वासुदेव प्रभु सदैव तुम बाण तुम्हें रक्षा करो, ना एत बाटे किए जाए आसी कौन करेंगे किसी कला भाया ना तुम आज्ञा ना तो मन लगे। प्रभु ए समस्त संसार कल्याण कर मंगल कर बोलांदे गवार हरि बोल। ए राज्य ए संसार मंगल प्रभु बोलांदे गवार हरि बोल। समस्त भक्तमान समस्त सपरिवार गुरु कल्याण कर नमूर्ति दृष्टि जाई हरि बोल हरि बोल। गोपाल कृष्ण भगवान की जय 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 स्वामी की जय 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 भगवान की जय जय। संसार सुखरो बोलानंद देखवार हरि बोल बोलंदे वार हरि बोल। विष्णु देव कर आदि सैन गादी आगु को बढ़ू बोलान देखवार हरि बोल। भगवान कर आदि सैन गादी आगु को उन्नति हो बोलान देखवार हरि बोल। श्री राधे श्याम कर चक्रधारी आम जहाँ करा कर